নমস্কার, নতুন একটি প্রতিবেদনে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি আদিত্য। এবি নিউজ বাংলা, আপনার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা। লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করে এবি নিউজ বাংলার পাশে থাকুন। আসুন দেখে নিই আজকের প্রতিবেদন। ফের বড়সড় চমক বিজেপির। গত কয়েকদিন আগেই রাষ্ট্রপতি পদে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষণা করে কার্যত চমক দিয়েছিল বিজেপি। এবার উপরাষ্ট্রপতি পদেও চমক মোদি শাহের। প্রার্থী হিসেবে বাংলার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের নাম ঘোষণা করা হলো। দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে কৃষক পরিবারের সন্তান জগদীপ ধনকরের উপরই ভরসা করল বিজেপি। আজই দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন এ রাজ্যের রাজ্যপাল। বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও কথা হয়। আর এরপরই সন্ধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে জগদীপ ধনকরের নাম ঘোষণা করা হয়। আজ দিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নীতিন গডকরি, রাজনাথ সিং সহ একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় মহাসচিব বিএল সন্তোষ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারাও এই বৈঠকে হাজির ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর এই বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, এই বৈঠকে এনডিএর উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একাধিক নাম উঠে এসেছে, তবে সর্বশেষ জগদীপ ধনকরের নাম ঘোষণা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে এনডিএ উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবার সমর্থন তিনি পাবেন বলেই আশা প্রকাশ করেন জেপি নাড্ডা। ইতিমধ্যেই বঙ্গ বিজেপির তরফে এহেন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया, तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज के दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल, 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की।
और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একাধিক ইস্যুতে রাজভবন নবান্ন সংঘাত দেখা গিয়েছে বারবার। রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অভিযোগ তুলেছেন জগদীপ ধনকর। এই অবস্থায় গত কয়েকদিন আগে দার্জিলিংয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে তাদের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। যদিও এই বৈঠক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি মুখ্যমন্ত্রী, শুধু জানিয়েছিলেন চায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা হয়নি। এই বৈঠককে নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও তা যে নিছক চা বিস্কুট খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এদিনের ঘোষণায় তা পরিষ্কার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে কোনো সমঝোতা হয়েছে কিনা তা ক্রমশ প্রকাশিত হবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, রাজ্যপাল সংঘাতের আবহে বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল উভয় তরফে। আজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি, তো কাল কুণাল ঘোষ, ব্রাত্য বসুর নেতৃত্বে সরকার পক্ষ। দরবার প্রায়শই লেগে থাকত। বিজেপির দালাল, বিজেপির এজেন্ট থেকে শুরু করে পদ্মপাল, লাট সাহেব, কতকেই না অভিধায় রাজ্যপালকে ভূষিত করেছে এ রাজ্যের শাসক দলের মুখপাত্ররা। রাজ্যপালও কম যাননি। হাওড়া বালি পুরসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার বিল নিয়েও তীব্র সংঘাতে জড়িয়েছেন। এই গরমাগরম বিতর্কের পরিস্থিতি থেকে কেন্দ্র কি খানিকটা রিলিফ দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? প্রশ্ন উঠছে, বিনিময় কি স্থির হয়ে গেছে? রাজ্যপালকে রাজ্য থেকে সরিয়ে উপরাষ্ট্রপতি করা হচ্ছে, তার বিনিময়ে নতুন রাজ্যপাল এসে আটকে থাকা সমস্ত বিলে সই করে দেবেন। তার বিনিময়ে ধনকরের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না তৃণমূল। যদিও উপরাষ্ট্রপতিকে তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে কোনো মন্তব্য করা হয়নি, তবে বিজেপি তথা এনডিএর কাছে সাংসদ সংখ্যা যথেষ্ট। ফলে হিসেব বলছে জগদীপ ধনকরের উপরাষ্ট্রপতি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে এ নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলীয় সমস্ত সাংসদদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এবি নিউজ বাংলা রিপোর্ট। কেমন লাগলো এই প্রতিবেদন? কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানান। দেখা হবে পরের প্রতিবেদনে।